अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, मैं आपका दीनी भाई मोहम्मद हाजन हनफी आप भाइयों के खिदमत में एक इंशाअल्लाह ताला बहुत काम की चीज़, बहुत अहम वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। जी सामीन इकराम, तो आज जो वीडियो में आपके सामने पेश करने लगा हूँ, इसका मौजू है तकलीद। और बड़े मज़े की और हैरत की बात यह है कि आज तक आपने अहले हदीस उलमा से ये सुना होगा कि जी तकलीद शिरक है, कुफ्र है, बिदअत है और पता नहीं क्या क्या तकलीद के बारे में कहते हैं। लेकिन अब आपके सामने 2021 की जो नई तहकीक आई है, उस तहकीक के मुताबिक अहले हदीस आलिम मोहतरम, मैं उनको फजीलतुल शेख इब्राहिम रब्बानी साहब कहता हूँ, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मान लिया है कि तकलीद जायज़ है। तकलीद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो मान गए हैं। किस तरह मान गए हैं और तकलीद को उन्होंने किस तरह जायज़ कहा, ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि एक ग्रुप के अंदर हमारे फजीलतुल शेख मौलाना नसीर अहमद उस्मानी साहब और इब्राहिम रब्बानी साहब के दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है तकलीद पर, तो हमारे फजीलतुल शेख मौलाना नसीर साहब ने सवाल किया कि भाई आपके यहाँ मोहतरम अलैहि शख्सियत की राय दीन में मानना जायज़ है या हराम है। तो उस पर इब्राहिम रब्बानी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ मोहतरम जो शख्सियत हैं वो सहाबा हैं, ताबई है, तबा ताबईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुका है। तो फिर हमने पूछा कि भाई उनकी वो ज़ाती राय जो ना कुरान में हो ना हदीस में हो, ये मायना जायज़ है या हराम है। तो उन्होंने कहा कि उनकी बात जायज़ भी है और वाजिब भी है और हराम भी है। तो ये मान गए कि यानी हमेशा ये कहते आ रहे थे कि हम सिर्फ कुरान मानते हैं, सिर्फ हदीस मानते हैं। अब 2021 का नया मॉडल मैदान में आ चुका है जिसने ये मान लिया कि तकलीद हम भी करते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि आप जाहिर करते हैं और हम छुप छुप के करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पर आपको वो इब्राहिम रब्बानी साहब का स्क्रीनशॉट भी नज़र आएगा जिसके अंदर जो मैंने बात कही है वो लिखी हुई है। तो अब इनके जो बहुत ही बड़े मुहक्किक आलिम हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई हैं, वो तकलीद के बारे में क्या फरमाते हैं वो आप सुने। फिर इस शेख साहब ने जो तहकीक की है उसको भी आप सुने ताकि सारी बात आपके समझ में आ जाए। जी सामीन इकराम, तो हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई साहब से तकलीद के बारे में सवाल हुआ। तो तकलीद किसको कहते हैं और उसकी तारीफ क्या है और उसका हुक्म क्या है, ये सारी चीज़ें आप समाअत फरमाएं। तकलीद क्या है? तकलीद ये सवाल पूछा है, तकलीद की शरीयत क्या है? ये हराम है, शिरक है, क्या है? क्या तकलीद? भाई तकलीद ये किसमें? तकलीद की बहुत सी किस्में, कुछ हराम है, कुछ शिरक है, कुछ नाजायज है, कुछ गलत है, कुछ बातिल है। यानी ये किस्में जायज कोई भी नहीं। सुना सामीन इकराम, तकलीद शिरक भी है, बिदअत भी है, नाजायज भी है, हराम भी है और तकलीद की कोई भी किस्म जायज नहीं है। ये आप जहन में रखिएगा। आगे मैं मजीद आपको समझाता हूँ, आगे सुने। तकलीद की किस्मों में जायज कोई भी, कभी शिरक बन जाती है, कभी हराम होती है, कभी कुफ्र बन जाती है, कभी क्या होती है। क्या ये लिखा है क्या तकलीद जरूरी है? आज तो तकलीद भाई जरूरी के अंदर है, तो नाजायज है। तकलीद से तो साहबा ने मना किया, इमामों ने मना किया। तकलीद कहते किसे? तकलीद अब सुनिएगा कि तकलीद कहते किसे हैं। जो तारीफ करेंगे उस पर आपको इब्राहिम रब्बानी साहब की बात समझ में आएगी कि बगैर दलील किसी की बात मानना, जाहिरी बात है, जो बात ना कुरान में हो ना हदीस में हो, किसी की ज़ाती राय होगी तो वो बगैर दलील की होगी। तो इब्राहिम रब्बानी साहब कहते हैं कि वो वाजिब है। और ये शेख साहब क्या कहते हैं आप आगे सुने ज़रा। पंजाबी में तो लाई लाख कहते हैं, मुखल्लिस को लाई लाख। और यहाँ हमारे यहाँ तकलीफ कहते हैं आंखें बंद करके बे सोचे समझे किसी की राय पर अमल करना।
یعنی کسی عالم مولوی کے پیچھے چلنا آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل کے بے سوچنا، یہ جو میں کہتا ہوں نا بغیر دلیل کے. اب ظاہری بات ہے جس کی ذاتی رائے ہوگی وہ تو نہ قرآن ہوگا نہ حدیث ہوگا. آگے سنیں. یہ لغت میں لکھا ہوا ہے. یہ جو دیوبندیوں کی کتاب ہے نا ان کی القابوس الوحید لغت کی کتاب ڈکشنری چھپی اس میں لکھا ہوا تھا. تو پھر یہ تکلیف جو وہ بہت ناجائز ہوتی. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے نبی جس کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چل. اس آیت کا کیا مطلب ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت ملا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب آگے سماعت فرمائیں. تو اللہ فرماتا ہے بغیر دلیل والی. بس اتنا سن لے کہ قرآن میں کہیں بھی مجتہد کی تقلید سے منع نہیں کیا گیا. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. آگے سنیں. پر عمل نہ کر، پیچھے نہ کر، اور یہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے کریں. تقلید اگر قرآن و حدیث دعوت کی جائے تو تب کیسی ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق تقلید نہیں ہوگی. یعنی کیا مطلب نا میں جو بار بار اس بات کا زور دے رہا ہوں کہ جو بات قرآن حدیث میں ہوگی بقول ان کے وہ تو تقلید ہے ہی نہیں. تو ابراہیم ربانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ بغیر جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں کسی کی ذاتی رائے کو ماننا بھی واجب بھی ہے، جائز بھی ہے. اب غور سے سماعت فرمائیں. آگے سنیں. کہ اگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں اور آپ عمل کرتے ہیں تو تقلید نہیں. تقلید تو یہ ہے کہ وہ کہے نا قرآن کی ایت ایک طرف، وہ کہے کہ میں کہتا ہوں بس میرے پیچھے چلو، میں دیوار تمہارا، اور پھر جو ہے لوگوں کے پیچھے چلو. کس طرح واقع ہوئی؟ میرا ایک دیوبندی استاد تھا، اس نے کہا جی سامعین اکرام، تو آپ نے تقلید کا حکم بھی سنا فضیلت الشیخ سے، حافظ زبیر علی زئی سے، اور تقلید کی تعریف بھی سنی، اور ابراہیم ربانی صاحب کی بات بھی سنی. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی محترم علیہ شخصیت کی ذاتی رائے کو ماننا جائز بھی ہے، واجب بھی ہے. تو یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک جو اہل حدیث علماء بیچارے گلا پھاڑ پھاڑ کر اسٹیجوں پر تقریر کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ جی صرف قرآن حدیث ماننا ہے اور کوئی چیز نہیں ماننی. آج 2021 کا نیا ماڈل اور نئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس تقلید کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم ربانی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس بات کا انکار کیا تو کتنی اور باتوں سے مجھے ہاتھ بھی اٹھانا پڑے گا. اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ کیا جو غیر مقلدین کے زبان پر ہوتا ہے آیا ان کا عمل بھی وہی ہے یا عمل کچھ اور ہے، ادا کچھ اور بتاتی ہے. مزید میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. امید ہے کہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے. آپ کا دینی بھائی محمد حاجن حنفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.